Bismillahirrahmanirrahim. We continue with the next lesson. So ini kira lesson 6 ya. Lesson 6 untuk pivot table. Pivot table. Okay. So untuk pivot table, saya gunakan contoh data yang ni. Okay, so let's say we have sale person, region, account, order amount dan month. Okay, so untuk pivot table, function dia untuk kita buat analisa data. We want to analyze data. So ada kita kira macam kita buat summarize the data. Okay. So ada banyak cara juga untuk kita buat analisis data gunakan pivot table. So yang saya tunjukkan ini adalah basic function yang dalam pivot table. So let's say we have this data. So kita ada contoh ni, kita ada salesperson, region, account, order amount dan month. Jadi for your project, so saya nak anda ada data at least minimum 50 data. Okay, so dalam anda punya proposal tu, I just request you to list about 10 data saja yang tu untuk kita check sama ada nanti awak punya data tu boleh ataupun sesuai tak dengan projek tersebut. Nanti saya akan discusskan dengan anda. Okay, jadi kalau nak ikutkan data yang nanti masa you buat final presentation nanti, so sekurang-kurangnya ada 50 data. Kalau data lagi banyak, lagi mudah untuk kita buat function dalam filtering ataupun dalam semualah dalam VLOOKUP, dalam data validation dan juga dalam pivot table. Kalau data dia terlalu sedikit, jadi kita tak nampak function yang kita nak gunakan dalam Excel. Okay. So untuk pivot table, kebiasaannya kita gunakan untuk analisis data. Alright. So yang ada beberapa cara lah untuk kita buat. Yang penting bila anda nak buat pivot table, kena faham terlebih dahulu data tu untuk apa dan kita nak present. Contohnya kalau you nak present dekat you punya manager ke ataupun you nak present you punya performance, organization performance ke, jadi kita kena faham terlebih dahulu data tu sebelum kita buat dalam bentuk pivot table. Okay, so pivot table ni lebih kepada waktu kita nak buat presentation pada kita punya audience lah. Audience kita depends lah, sama ada you punya top management ke ataupun you just nak buat proposal kan katalah you nak dapatkan projek kan. Jadi kita sesuai lah kita gunakan pivot table supaya kita boleh present data-data tu dalam bentuk yang lebih cantik dan lebih mudah untuk kita akses data. Alright. Okay, so yang pertama saya akan tunjukkan simple data dulu. Jadi untuk pivot table sama dengan filtering dan juga data validation dan juga dalam yang baru kita bincang tadi, VLOOKUP, semuanya kena select daripada data yang sedia ada. Okay, so yang ini kita select salesperson, region. Sebelum tu saya terangkan dulu, kita ada salesperson, region, account, order amount dan month. Okay. So ini adalah data berdasarkan kepada jurujual lah jurujual, and then ada account number dia. Ini adalah berapa jumlah jualan yang dia buat mengikut bulan. Okay, mengikut bulan dan juga mengikut region. Okay. So data-data ni kita dah ada. Data ni tak semestinya kita letakkan dalam bentuk kita dah sorting macam ni. Dia tak kisah pun sebenarnya untuk pivot table. Kalau data kita bercampur pun tak ada masalah. Okay.
Okay. So now kita select dulu, ya. Langkah yang pertama, select dulu semua ni. Okay. Okay, and then kita akan pilih dekat home. Oh no, sorry, dekat insert. Okay. Then kita akan cari pivot table. Saya nampak tak? Tak ada. Saya kena cari dekat keyword ni. Kalau tak jumpa, kita search je lah. Ya. Search keyword table. Okay. So kita akan dapat pivot table. Okay. So ini sebab saya punya ni dia kecil, saya tak nampak, jadi kita gunakan create pivot table. Okay. So dapatkan pivot table dan select table ni, kita just leave it as a table 1 ni. Ya, biarkan je table 1, nama dia sebenarnya, nama table yang kita nak buat. So you can put any name, ya, table ni. And then choose where you want to the pivot table report to be placed. Kita jangan letak existing worksheet, dia akan berada dekat dalam yang ini, ya, dalam sheet yang ni. Okay, kita suruh dia letak dalam new worksheet. Okay, so then you click OK. So once kita letak dalam new worksheet, bila pivot table dia, kita akan dapat benda yang ini. Okay. Okay, so yang pertama ni, ya, saya nak buat, so kita kata, so what is the amount, and what is the amount sold, okay, by each salesperson. Okay. So macam saya bagi tahu tadi lah, okay, kita kena tahu apa yang kita nak cari, ya, ataupun kita nak presentkan. Okay, so saya besarkan sikit. So hopefully dia boleh. Okay, so what is the amount sold by each salesperson? Okay, so untuk pivot table, kita kena aktifkan dulu function ni. Nanti awak akan dapat dekat sini. Dia akan keluar pivot table field. Okay, pivot table field. Yang ini adalah semua senarai data yang kita ada. Ya, dekat dalam list kita tadi ni. Ni punya header yang kita select ni. Kalau you selectkan salesperson, region dengan account je, katalah 3 je kan. Nanti dekat dalam kita punya senarai ni dia keluar 3 lah. Ya, kalau kita nak semua data, jadi that's why kita select all ni. Okay. Kena select dia punya title ni. Ya, title ni kena select supaya nanti dekat sini dia akan keluar lah dia punya title kat sini. Okay. Itu sebabnya saya kata before you buat pivot tu kena faham dulu kita punya data tu untuk apa. Okay. So now kita nak senaraikan amount yang bagi setiap salesperson. Okay. So dekat bahagian sini dia ada 4 area. Ya, kita ada filter, kita ada column, kita ada row dan kita ada value. Okay. So kalau tengok balik tadi masa kita buat dalam VLOOKUP, dia ada 4 juga kan, tapi dalam bentuk range, false, true dan range kan. So now dalam pivot table dia pun ada juga 4. Kat sini kita ada function filter, column, row dan value. So yang ni pun kena faham macam mana kita nak gunakan. So ingat lagi the first week yang saya ajar dalam Excel, yang penting saya kata awak kena faham ni cell ni A1, B1, C1 kan. Dekat letak dia supaya nanti kita kena faham dengan row dengan column yang kita nak pilih. Okay, so now kita akan pilih dekat row yang kita nak adalah salesperson. Kita nak tahu salesperson dan berapa jumlah hasil yang dia perolehi. Okay, you just drag saja, ambil salesperson, kita drag kat sini, automatically dia akan keluar dekat sini. Nampak ya, dia akan keluar. Jadi yang penting make sure you punya data ni betul. Data yang original ni kena tepat. Kalau tak nanti punya data-data kat sini jadi salah lah, dia akan ikut di original data. Okay, so kita akan cari salesperson. Kena faham yang ni untuk row, jadi dia akan keluar row sini lah. Okay, yang kita nak adalah amount sold.
Okay, so amount sold kita kena letak di bawah value. Sebab dia ada nilai. Okay, jadi amount sold kita ambil daripada yang ni, order amount. You just drag saja, letak kat sini. Dia akan keluar. Okay. Jadi kita dah menjawab soalan ni lah, what is the amount sold by each salesperson. Okay. So kita boleh tutup yang tadi. Dan katalah you nak present kan, you nak beritahu, katalah kita nak specific person saja. You just pergi kat sini, katalah kita nak display untuk Davis dan juga Walter saja. Okay, klik je. Nanti dia akan keluar sini. Jadi for these two person, this is the grand total. Dalam pivot table, dia akan count terus kita punya total ni. Nampak jumlah ni kan. Jadi sama juga dalam filtering, kita kena clearkan dia. Sini, clear. Dia dalam konsep filtering juga sebenarnya, cuma dia lebih mudah. Dia lebih nampak cantik dan kemas bila kita guna pivot table. Okay, so ini what is the amount sold by each salesperson. Jadi kita kena select lah data. So kalau you tak klik dekat bahagian ini, dia tak akan keluar dia punya function pivot table tadi. Nampak dia tak ada. So once you klik kat sini, baru dia akan showkan dia punya yang kita nak guna. Okay. Okay, so next soalannya kita nak mencari yang kedua. Okay, so saya select semua ni tadi. Okay, select. Setiap satu daripada kita nak buat tu kena buat sheet yang berbeza lah. Okay, and then kita akan kita nampak kat sini dia ada untuk this one, bukannya kita bukan nak gunakan pivot chart. So, saya nak cari pivot table. Sebenarnya dia punya apa? Okay, so table 1 kita buat dalam new worksheet. Okay, dan kita klik OK. Okay. So now kita akan ada pivot field. So now kita akan buat what is the total amount sold. So what is the total amount sold in each month? In each month. Boleh nampak saya punya ni, saya besarkan sikit lah. So tadi kita nak cari untuk amount sold by each salesperson, salesperson dan berapa hasil jualan dia. Yang kedua ni kita nak cari total amount in each month, dalam mengikut bulan. Okay. So now yang kita nak pilih adalah month. Month. Menjawab soalan yang kita nak carilah month dan berapa jualan dia. Jadi kita akan ambil order amount. Jadi daripada mana calculation ni akan buat? Januari ni kalau kita tengok original data, okay, so semua Januari ni, Januari yang kita dapat ni semua dalam pivot table dia yang smart ni sistem ni dalam function ni dia dah countkan untuk kita. Kita tak perlu lagi buat sum macam kita buat dalam topik yang pertama, dalam topik yang kedua tu yang kita gunakan formula kan. So dia dah kirakan siap-siap untuk kita. Okay. Jadi dekat sini kita akan tunjukkanlah dalam bulan Januari keseluruhan hasil jualan kita adalah 9,090. Okay. Dalam bulan Mac 5,315 dan total semuanya adalah 23,565. Okay. So kalau kita tengok dekat sini mesti sama lah. Kalau tak nanti punya account tak balance. Okay. Setiap daripada sale person ini hasil jualan dia. Jadi the grand total is 23,565. Okay. Grand total ini. Grand total yang ini pun mesti sama lah sebab dia mewakili data yang sama. Cuma yang ini kita pilih berdasarkan kepada sale person.
Yang ini kita pilih berdasarkan kepada month. Sepatutnya by right dia punya function dia mestilah sama jumlah grand total dia. So ini kena faham sikit lah bahagian accounting tu. Okay. So yang penting anda kena menjawab apa soalan yang kita nak cari, apa analisa data yang kita nak buat, and then which data yang kita nak letakkan dekat row ataupun yang kita nak cari dalam bentuk value dia. Okay. Alright. So itu what is the total amount sold in each month. Okay. So next kita tengok kita nak cari multiple column. Kita nak buat multiple column. Okay. So saya buatkan next. Sebenarnya boleh tambah je dekat sini tapi saya buatkan another function Okay, so kita pergi dekat original data tadi. So ini kita dah select select tu semua data ni. Okay, then kita pergi pada dia dekat bahagian insert ni sebenarnya cuma saya tak boleh nak besarkan field ni. Jadi kita search. Okay, so pivot table, table 1 and then kita buat new worksheet. Okay. So now yang kita nak cari sekarang ni adalah to add column. Di bawah ni kita nak buat to add column. So yang ini kita panggil sebagai include multiple column. Okay, so tadi kita pilih data yang sama, kita ambil month, and then kita ada dia punya amount, yang ni, yang the second example tadi. So now kita nak add ni, include multiple column ni, so kita nak tahu setiap region, Januari ni region, kita ada 4 region tadi kan, jadi kita akan select region dan kita letak dekat column. So now dia akan ada dekat sini pula. Jadi dia lebih detail data yang kita akan tunjukkan. So now you present lah, you akan bagi tahu dekat you punya top management ke, jadi for January, for East, ini adalah hasil jualan kita. 1,690. So this is more details compared to yang kita buat yang ni tadi. Yang ni sum saja based on month, based on month. So now kita spesifikkan lagi kepada region, ikut region pula. Jadi the grand total still sama jumlah dia dekat sini. Ini mengikut kita punya region. So just kalau kita nak report sama juga kita select ni, kita pilih je lah. Kalau kita just nak bulan Januari dan kita klik Januari. Then kalau kita nak pilih hanya untuk bahagian East sahaja, just pilih East. So dia akan paparkan Januari dan East sahaja. Alright, so ni kita clearkan balik dan kita akan clear. So kita akan dapat data yang asal. So itu untuk include multiple column dekat sini. Kita masukkan column. Alright. Okay, so now kita daripada sini kita akan narrowkan lagi data kita. Contoh yang keempat. Okay. So select, so kita akan buat another pivot table. So table 1, so you can change this name, kalau tak just leave it as a table 1 saja. So new worksheet dan kita klik OK. Okay, so biasanya dekat yang ni sebab saya nak masa kita tak sempat kalau dekat sheet 1 ni nanti saya akan tukarlah saya akan bagi tahu sini ni amount sold by each person, kita rename lah sheet kita ni.
Yang ini kita nak cari amount sold for in each month. Okay, so saya ubahlah kat sini ya, saya tunjukkan. Sebab nanti ini untuk anda nak buat projek ya, projek awak ni. Okay, so kat sini saya copykan. So dekat sini kita rename lah. Rename. Okay, so ni amount sold. Jadi sebab dalam pivot table nanti ada banyak sheet yang anda akan buat. Nah, jadi make sure kita bagilah kat sini. Kalau tak macam sheet 1, sheet 2 kita pun tak faham apa yang dia akan tunjukkan. Okay, so sheet 2 tadi kita buat total amount ya. Total amount. Nanti you boleh simplify kan lah dia punya nama ni. Yang ni saya just tunjukkan untuk anda faham. Okay, so sheet ni untuk total amount each month. Okay, so now yang ini kita buat multiple column. So saya buat sini multiple column je lah ya, nama dia. Okay, so copy. Okay, so kita rename kita punya sheet ni. Okay, dan kita kata multiple. Okay, so now lebih mudah bila kita nak check. This is amount for each by each sale person, ni total amount so in each month. Okay, so ini kita ada multiple column. So next, okay. So next kita akan add filter. Okay, so to add filter. Okay, so to add filter, tujuan dia adalah to narrow. Okay, so to narrow down the data. So lagi spesifik data yang kita nak tunjukkan. Okay, jadi kita gunakan to add filter. Okay, so now saya buat sini add filter lah ya. Okay, so copy, kita rename kita punya sheet ni. Okay, kita katalah add filter. Okay. So now kita ambil data yang sama tadi ya. Kita ada month. Month. Dan kita ada dia punya amount yang ni. Dan tadi kita ada region ya, multiple tadi ya, multiple column. Okay, so now bila kita nak add filter, nampak tak sini ada filter. Okay, filter maknanya kita akan narrow down the data. So kita nak filter based on apa? So katalah janganlah ambil yang data yang dah ada ni, boleh je sebenarnya, nanti kita confuse pula. Jadi kita filter based on sales person. Okay. Alright. Okay, so now dia akan keluar dekat bahagian atas ni. Kan dia akan so dekat sinilah ya, sales person dia akan keluar. Okay. So the previous examples ya, kita ada based on bulan. Okay. Katalah kita pilih bulan Januari. Okay, kita dapat yang ini. Ni untuk all. Okay. So now katalah kita nak tahu based on person. So let's say kita nak tahu Melissa. Okay, Melissa. So this is for Melissa. So in this data, so kita secara tidak langsung kita akan faham Melissa ni daripada bahagian is. Ya, ini untuk bulan Januari saja. So kalau kita nak tahu hasil jualan yang dibuat oleh Melissa untuk semua bulan. Okay, jadi kita clear sini. Ini adalah hasil jualan untuk Melissa for each of this month. So yang ni kita panggil sebagai narrow kan tadi. Kita filter based on sales person. Filter ni boleh juga you ubah jadi nak filter by region ke, nak filter by month ke. It depends on which data yang you nak analyze. Okay. So now katalah kita nak tahu another person. Kita ambil William. Okay, William. So kita tahu William datang daripada South, region South. Okay, so kita nak tahu semualah. So untuk William dia akan jual sebanyak 1935. So that's why saya kata awal tadi dalam pivot table kena faham the whole scenario dalam data kita, and then what is the data that you want to analyze. Okay, dia tak susah. Susahnya bila kita nak baca data tu, bila kita nak analisis data dan kita nak bagi tahu kita punya audience what is all about that particular data yang kita nak tunjukkan. Okay.
Jadi untuk performance setiap organisasi pentinglah yang ni, ya, yang perlu, yang dia nak, top management biasanya dia nak tahu hasil daripada keseluruhan data yang ada. Jadi kalau top management ya, macam kita dalam chapter 1 ya, dalam lecture kita tu kan, bahagian apa, yang atas sekali kan, DSS kan, Decision Support System. Okay? Jadi dia tak akan tengok semua ni. Yang dia akan lihat adalah yang ini, ya, rumusan daripada data-data yang ada. Okay? So itu yang keempat, ya, kita akan add filter ke atas ni. Jadi kita dah guna dah semua function ni yang ada ni, ya, untuk filter, untuk column, untuk row dan value. Okay? So next, okay, so far so good, semua boleh faham? Okay. Any question? Ada apa-apa soalan tak? Okay, good. Boleh faham ya? Alright, bagus. Pagi-pagi Jumaat ni kan, so kita punya ni bulan-bulan Ramadan ni insyaAllah cepat je faham kan. Sebab saya bila ajar Excel ni penat tau ya, kita penat sebenarnya sebab kita guna function, memang kita kena tengok figure-figure ni ya. Memang kelabulah mata ni tengok. InsyaAllah boleh. Alright, so kita dah buat 4 ya, 4 tadi ya. Kita ada based on each person, okay. So once you klik je dekat bahagian ni, dia akan keluar ya. Dia akan keluar sendirilah ya, dekat row dengan table. Kemudian tadi kita dah buat based on month, okay. Month kat sini kita ubah. And then kita buat multiple, kita lagi pergi lagi banyak lagi data ya, kita display. Okay, so just now kita add to narrow data. Okay, narrow data dia. Okay, kita add filter kat sini. Okay, so next ya, saya tunjukkan lagi ada satu function ya. Dia sama je dengan yang kita dah buat tu, cuma macam kita buat shortcut. Ya, shortcut icon lah ya dalam presentation kita tu, dalam kita punya pivot table. Macam saya kata tadilah ya, pivot table sesuai ya, kita gunakan apabila anda nak present ya, anda punya performance ya, punya organisation performance dari segi data-data yang ada lah ya. Tak semestinya based on perakaunan ya, mungkin macam student ke ya, macam kita nak perform berapa student yang graduate on time, berapa kadar kelulusan, peratusan gagal, peratusan yang lulus. It depends on the case yang kita buat. Jadi contohnya kalau dalam projek awak buat berkenaan dengan apa? Saya tak dapat lagi you punya proposal tu. Let's say you buat berkenaan dengan jualan bunga kan, jualan kuih raya kan. Jadi data-data dia kena tepatlah dekat sini kan, dan kita nak kira ya berapa keuntungan, berapa kita rugi ya, mengikut bulan ke ya, mengikut sales person, mengikut region ya. It depends on which data yang you assignkan dalam anda punya table tu lah ya, dalam projek kita tu. Alright. So next kita ada lagi satu function ya. Macam saya kata tadi, sebelum nak buat kena select dulu lah data dia. Ya, macam ni kita ada sikit je data, jadi kita pilih semualah, okay. And then kita gunakan pivot table. Biasanya dia ada je ada je dia dekat bahagian sini dia akan keluar bila you klik insert ni, you akan nampak pivot table, just klik je dekat icon ni. Okay. So kita leave it as a table 1, kita buat dalam new worksheet dan kita klik okay. Okay, so next saya nak tunjukkan satu function yang kita panggil sebagai slicer. Okay.
kan. So ni biasa awak buat petang-petang nak berbuka kan, buatlah slicer kan, potong-potong bawang, potong ni kan. Jadi dalam pivot table pun ada function slicer, maknanya kita nak buat shortcut pada kita punya function. Okay, so now saya rename sheet kita ni sebagai slicer. Okay, slicer. So saya bagi nama sini supaya senang nanti nak rujuk untuk sheet tu. Okay, so now kita pilih dulu apa data yang kita nak tunjukkan dalam kita punya ni. So saya ambil yang latest tadi, kita ada month dekat row, okay, kemudian kita ada dia punya order, value dia dekat value, dekat column tadi kita ada region, okay, dia akan keluar region kat sini, and then kita ada filter by sales percent. Okay, so biasanya kenapa dia keluar tadi tak ada masalah, sebenarnya dia akan duduk kat sini. Jadi kita tak boleh letakkan any data yang lain, automatically dia akan letak dekat the first cell ni, A1 untuk filter. Okay, so next kita akan gunakan function slicer. Okay, so kita akan pergi dekat analyze. Okay, and then kita jumpa ni insert slicer. Saya kena pergi dekat analyze ni baru dapat pivot table. Tadi saya tersalah. Tapi senang je sebenarnya, you search je boleh. Kat sini. Kalau nak buat tadi. Alright. So sekarang ni kita insert slicer. Okay, so insert slicer, yang pertama saya tunjuk kita ambil sale percent. Okay, check ni. Okay. Dia akan keluar macam ni lah bentuknya. So macam mana magic dia diguna? Okay, so instead of kita cari dekat sini tadi, kita klik dekat sini je. Macam saya kata dia shortcut kan. So bila kita klik kat sini, automatically dia akan keluar sini. Okay, so katalah kita nak Melissa. So klik dekat Melissa, dia akan keluar Melissa. Okay, so dekat East kan, kalau kita ada Walter dekat South, dia akan keluar automatically. Okay, jadi nampak macam canggih lah nanti presentation ni kan. Okay, so dia macam magic sikit kan. Jadi kita gunakan function slicer. Actually slicer ni sama macam function filter saja, tapi dia lebih mudah. Kita tak perlu nak cari kat sini, just klik je. Richard, so dia keluarlah Richard punya function. Okay, Brandon. Okay. Boleh tak kita combinekan slicer ni banyak-banyak? Boleh. Dalam satu worksheet tu, kita boleh letakkan lebih daripada satu slicer. Okay. So contohnya tadi, kita akan ada sale percent, okay, and then you just dekat ni kena klik dekat sini. Dekat sini nanti kita akan klik dekat bahagian yang kat sini, kat mana-mana bahagian dalam pivot table ni, supaya kita pergi dapat analyze, okay, dan kita akan insert slicer. And ada slicer, so let's say kita nak pilih based on month, okay, dan kita klik okay. Okay, dia akan combine of two. So now, katalah kita ada pilih Richard. Okay, Richard. So ini adalah Richard daripada West. Okay, so this is the total sales yang dibuat oleh Richard for all month. Semua month ni, semua bulan. So let's say kita nak spesifik lagi. Kan tadi kita slice untuk narrow kan. Kita klik February. So dia akan keluar automatically February. Jadi kita tak perlu guna yang ni. Okay, so this one called as a manual filter lah, yang ni kita gunakan. Okay, so kalau kita nak dapat the original data, dia tak boleh undo kat sini, just klik kat sini, okay, then just clearkan balik. Okay, klik dekat sini kita akan dapat clear. Clear ni dia akan tunjuk all lah, all ni maksudnya semua total ni. Yang ni dia akan jadi spesifik, katalah contoh kita ambil Michael untuk bulan March. So kita dapatlah Michael bulan March. Ataupun nak semua, clearkan balik. Saya dapat ini.
So, boleh tak kita nak dapatkan dua? Boleh je. Klik sini, klik Januari. Dia kena 2 kali kot macam tu. Biasanya dia boleh untuk combinekan dua ni. Okay. So itu dalam pivot table. So ada 5 dah ya. So saya akan tunjukkan the last one untuk pivot table. Okay, kita akan buat chart. Chart menggunakan pivot table. Nanti kita tengok apa beza chart yang kita buat dalam bentuk yang biasa dengan dalam pivot table. Okay. So now kita select macam biasa, kita kena select dulu data, semua data. Okay. And then kita ambil dekat mana tadi, saya pun kita nampak So kita search di bawah pivot table. Okay, so table 1 kita buat dalam new worksheet. Okay. So now saya nak gunakan pivot chart. Dekat sini nanti bila you nak rename rename kat sini kita letakkan dia sebagai pivot chart lah. Pivot chart. Ataupun nanti bagi namalah chart tu untuk nak cari apa. Okay. So now kita ambil data. Kita ada month. Kita ada order, amount, dan kita ada region. Okay, so dan kita filter by sales. Account ni boleh juga kalau nak letakkan, kalau kita perlukan data dia. Okay, jadi tak semua data ni kita nak gunakan jadi dia akan ada lagi more tables kalau kita ada banyak lagi data-data yang kita nak senaraikan dalam original data yang kita ada. Okay, so now kita nak gunakan chart kan tadi kan. So untuk chart. Okay, so kita pergi dekat analyze. Dia akan ada cari dekat pivot chart. Saya tak nampak kat mana. Patutnya dia akan keluar lah. Kena cari sini. Sebab saya punya ni dia kecil kan. Kalau kita besar maximize nanti dia nampak. Okay. So now kita select pivot chart. Okay, pivot chart. So example yang paling mudah kita ambil kolom nanti sama juga macam you buat chart dulu, kita boleh pilih macam-macam jenis chart yang kita nak buat kita just pilih as simple saja, kita pilih kolom dan kita ambil cluster. Cluster ni teringat pula kita PKP kan. Sekarang ni PKPB. Okay. So clustered column. Okay. So kita ambil yang ni dan kita klik OK. So now macam mana kita nak baca pula menggunakan kenapa kita perlu guna pivot chart instead of kita gunakan chart yang biasa. Okay. So dalam pivot chart dia dah automatically buat untuk anda. Just pilih saja function dia and then you can present to your audience. Okay, so let's say we want to show month based on January saja. Klik January dan dia akan buat untuk January saja. Okay, so let's say kita nak January dan kita hanya nak bahagian region East. Pilih East dan dapat. Okay, itu sebabnya saya kata pivot table ni untuk presentation. Waktu kita present baru kita faham macam mana nak tunjukkan kepada kita punya audience. Okay. So kita ada month January, kita nak bahagian East. Okay, so katalah kita nak spesifikkan lagi kepada William. Contohnya okay. So dekat sini kenapa tak ada keluar William? So mungkin William bukannya daripada East. Okay, jadi untuk kat sini kita select all dan kita akan dapat William. William sebenarnya dah datang daripada South. Okay, jadi kena tahu data dia. Okay, so contohnya kita ambil lagi. So let's say
Ya, kita tengok sub. Okey. Okey. So kita ambil sale person all. Okay, so yang ini kita akan based on month. Okay, so saya katalah saya ambil sebab saya tak sure daripada mana. So William, okay, jadi dia dekat sini dia akan keluar kat atas ni, William. Okay, so William daripada ni, katalah saya nak semua, jadi kita akan select all balik lah. So kita akan dapat January, February, March untuk William. Kena tengok data yang dekat atas ni juga. So this is the chart yang dia tunjukkan untuk kita punya person tadi. Okay, so saya kecil. Okay, nampak sikit. Okay, boleh ya? So nanti guna je lah apa-apa jenis data, apapun chart yang anda nak buat. Caranya sama je, contohnya yang kita. Okay, so now boleh tak dalam chart ni kita insert slicer? Boleh ya. So dekat sini kita combine, kita ada, jadi biasanya kita akan combine, kita akan buat dekat sini. So analyze, kita insert slicer. So saya tunjuk slicer based on salesperson. Okay. So now kita ada combination of sini. Okay. So kita tengok magic dia, magic gunakan pivot table. Okay, so yang ini kenapa dia hanya highlightkan William, Tia dan Chris? Sebab kita pilih bahagian South. Jadi dia hanya ada 3 orang ni saja. Okay, yang ni tak boleh, dia tak aktif benda ni. Okay, and then bila saya klik dekat Tia, dia akan keluarlah dia punya ni. Okay, saya klik dekat Walter ataupun Chris. So kan dia ubah ni automatically dia tunjukkan. Okay, so tengok kalau kita buat region. So sama juga cancel. Katalah kita nak buat analyze, kita insert slicer, kita ambil region. Okay. So now ada banyak lah nanti bila kita present ni bila kita dah combinekan dengan slicer dengan ni, jadi awak kena pandai-pandai susunlah data dia supaya nanti boleh tunjuk dalam satu okay. So now kita dapat tadi, kita pilih South kan. So saya clearkan lah, clear semua, anda tengok semua aktif kan benda ni. Jadi kita nak pilih Melissa. Okay, so Melissa daripada East. Okay, so katalah Michael, so daripada West. Okay, katalah kita nak yang ni kita clearkan. Bila kita clearkan yang ini, okay, so kita akan dapat semualah. Okay, so bergantung kepada apa data yang kita nak tunjukkan. Okay, so contohnya kita ada dekat sini semua region, semua region, semua month dan semua salesperson. So ada tunjuk kat sini. Jadi bergantung kepada bulan lah Ada salesperson yang dia akan buat jualan pada bulan Januari saja. Mungkin jualan dia tidak ada. Jadi kita kena faham setiap data yang kita nak tunjukkan. Okay. So let's say saya just pilih Katie, dia akan tunjukkan Katie sahaja. Okay. Okay. Alright, so that's all untuk pivot table. So kita dah habiskan perbincangan kita untuk buat lesson 6 pivot table. So saya ulang balik apa yang dah kita bincangkan daripada awal tadi. So make sure the first one you have the original data. Kita ada data yang asal. Dan kalau ada data, banyak data kat sini tak semestinya kita ada berapa ni, 2, 4, 5 mungkin you ada 10 data. Jadi you just select sajalah mana data yang kita nak buat dalam bentuk pivot table. Okay, so the first one tadi kita gunakan satu saja, kita gunakan function dekat bahagian
Saya nak kecilkan sikit ni. Okay. InsyaAllah. Okay. So kita gunakan bahagian row dengan value saja dulu. Jadi kita dapat 2 ni kan. So kita based on what month sold by each sale person, ya, untuk setiap sale person. So yang kedua tadi kita nak based on total amount berdasarkan kepada bulan. Jadi track kat bulan sini. Okay. So contoh yang 3 tadi kita buat multiple, kita ada berdasarkan kepada bulan dan berdasarkan kepada region dan kita dapat dia punya data ni. Dan dapat ni. So make sure dia punya total ni sama lah untuk setiap function yang kita buat tadi, ya. Sebab dia refer pada benda yang sama. Kemudian kita add filter, kita tambah kat sini bahagian filter, ya. Kita filter by person. You can filter by month, ya. Nanti you try and error lah, boleh drag month masuk kat sini, ya. Boleh letak month, okay. So nanti dia tak akan keluar, tengok pada kesesuaian lah, ya. Macam ni dia tak sesuai, ya. Jadi dia, kalau tak nak you just macam ni, ya. You buat macam tu je, nanti dia akan keluar, ya. Dia tak boleh undo kan, ya. Kalau salah lah then you drag, ya. Drag and drop kan. Okay, next kita bincang nak buat slicer. Okay, so you klik dekat sini, you ambil dekat analyze dan insert slicer. Okay, nanti pilihlah, ya, macam mana kita nak gunakan slicer. Okay, and then the last one kita buat pivot chart. So pivot chart you combine semua, boleh combine semua. Kalau you just nak buat based on yang ini saja dan kita nak buat kita punya chart, tak ada masalah, buat je. Katalah saya ambil pie, okay, contoh yang ini, dan klik OK. So now kita dapat pie chart. Tapi kita hanya ada data yang ni sajalah. Okay. Kita hanya ada berkenaan dengan sum of order amount dengan sale person saja. Okay, so let's say we want to select only for Shannon, contohnya Shannon. Okay. Nanti dia akan keluarkan Shannon, tapi dia tak ada variasi lah sebab Shannon ni datang daripada satu je. Kan? Satu, jadi dia tak ada function untuk graph ni. Okay, so graph kena ada variation of amount kan, baru nampak graph. Okay, so kat sini kita tak sesuai, ya, guna kalau macam kita nak compare 2 orang. Okay, Shannon dengan Davis, dengan William. Okay, barulah nampak, ya, function dia. Okay, comparison untuk 2 person. Okay. So boleh, tak semestinya semua data tu ada baru boleh buat dia punya chart. Chart tu bergantung pada berapa banyak data yang kita nak present, okay, untuk data dia. Okay, so dekat sini tadi, dekat sini pun kita boleh buat dia punya slicer. Okay, so you boleh insert, insert slicer juga kat sini. Cuma dekat sini kita hanya ada sales person kan. So kita boleh letakkan, okay. Tapi dia tak ada banyak pilihan sangat lah sebab kita hanya pilih ni, okay. So Katie, okay. So kalau tak nak yang ni, ya, you aktifkan dia dan you just klik delete saja, ya. Dekat you punya keyboard klik delete, so dia akan delete kita punya slicer tadi. Okay, so sama juga kalau kita salah ke buat ni kan, you just highlight ni dan you just delete saja, ya, untuk you punya graph ni. Okay. Make sure kita highlightkan lah, ya, dan kita pilih delete. Okay. So now it's almost 10, 10 pun dah, ya, 10 AM. So if you have another class, ya, you can left. Saya akan continue sikit saja lagi, ya. Okay, so basically we have finished, all the lesson, untuk kita punya Microsoft Excel. Okay, so saya revise daripada yang pertama sebab kita dah buangkan beberapa topik, ya, dalam COVID ni. Kalau tak ada topik yang kita bincangkan lagi. Okay, so saya review balik, ya. The first lesson, ya, kita gunakan using formula,
calculation. Yang ini kita buat before COVID hari tu, before PKP. Okay, so kena ingat balik lah, check balik, gunakan creating format, yang saya buat formatting dulu dengan anda, dan juga using formula. Kemudian kita gunakan lesson 3, kita ada if function. Okay, so if ni yang penting sebenarnya, if dengan formula tu yang penting sebab data tu yang kita akan sediakan, data tu yang asal yang akan kita buat. Okay, right. Okay, so itu if. So lepas if function kita start dengan PKP, week 5. Kita start dengan filtering. Okay, so filtering saya dah share dengan anda, saya punya lecture, so boleh review semula lah. Okay, filtering. Lepas tu kita buat week 6, kita buat data validation. Okay, data validation. And then so last week kita cuti. Hari ini kita habiskan dengan VLOOKUP dan juga pivot table. Okay, so kita ada 6 topik dalam Excel. Jadi ke semua function-function ini perlu ada dalam anda punya project tersebut. Okay, so if you have another extra function yang you gunakan, you explore, it's okay. Saya lebih suka kalau anda boleh explore more than what we have discussed in class. So you banyak masa you boleh search, boleh tengok dekat YouTube function-function yang ada dalam Excel. Banyak sebenarnya function yang lebih advance yang boleh kita gunakan. Okay, so now we are in week 8, minggu yang ke-8. So next week we will have our lab test. So this morning I got another review untuk kita punya syllabus. Jadi saya akan tunggu dulu daripada kita punya resource person Puan Wan Ariati untuk sama ada review sikit berkenaan dengan assessment kita. Saya akan maklumkan kemudian. For the time being, get ready untuk anda punya lab test next week. I will update you macam mana kita nak buat kita punya lab test tersebut. Okay, and then minggu yang ke 9 dan 10 adalah minggu untuk kita discussion bagi Excel project. So I will update you apa yang kita akan buat. Jadi itu adalah masa untuk anda siapkan anda punya project. So by next week saya akan review dengan anda proposal yang anda dah hantar for each group. Okay, and then kita akan ada break for hari raya. Okay, so then so minggu yang ke-11 kita masih lagi after hari raya. Okay, kita akan discuss lagi kita punya project. Week 12, so you have to submit you punya report submission adalah week yang ke-13, week ke-14 kita akan submit you punya Microsoft project Excel. Okay, so saya akan update lah yang seterusnya. Okay, so basically we have finished all the topics in Excel, but we have another work for lab session masih ada lagi yang perlu kita buat sampailah habis week yang ke-14. Okay, so any question before I end this session? Ada apa-apa soalan? Berkenaan dengan anda punya test, sila semak nama yang terkini lah sebabnya dalam sistem saya kena check dengan anda punya attendance
Jadi saya minta anda cek sendiri ya, sama ada anda dalam kelas saya ataupun dalam grup yang lain. Okey. So sila semak, yang ini penting ya untuk saya nak bagi markah pada anda nanti. Ya, jangan tertinggal ya, sebab test kita dah buat dan markah dah ada. Jangan anda punya markah tercicir pula nanti. Okey. So kalau ikut assessment yang ada ni, kita akan ada another test tu, kita ada case study dan kita ada project ya. So any changes dalam kita punya ataupun review daripada syllabus, I will update dengan anda nanti. Okay. So if you don't have any questions, so we will end our lecture hari ini. Saya doakan semua sihat ya, semua berada dalam keadaan yang baik sehinggalah habis semester kita ni. So any update ya, please review ya dalam any information yang dapat daripada pihak pentadbiran UiTM. Okay. Jangan lupa anda perlu juga isikan borang exit survey kot nanti ya. Exit survey kena ada juga dalam island tu. And then kita ada apa lagi ya? Final seperti biasa, kena ada final exam macam biasa juga. Okay. So stay safe, stay at home. Silalah update ya setiap daripada kerja anda supaya anda tidak tertinggal. Kalau ada apa masalah yang berkaitan dengan anda punya internet access, sila berkomunikasi dengan rakan kelas anda ataupun dengan saya. Ya, sila updatekan dengan saya lah. Kalau tak, saya tak tahu apa masalah yang dihadapi oleh anda di rumah masing-masing di tempat masing-masing. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah next week. Kita akan continue on Tuesday, another topic untuk lecture. Kita masih ada lagi 2 topik untuk kita bincangkan. Okay, so saya end up with saya punya lecture. Okay, see you next week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.